بسم الله الرحمن الرحيم. الزول في اللون. أهلا وسهلا إخواني أخواتي, bonjour. J'espère que vous allez bien. Là, je vous fais une vidéo en urgence car il y a des informations très importantes et je vous ai promis que tant que je serai en vie, je ferai en sorte de vous donner des informations pour protéger la jeunesse et pour pas que notre victoire ne soit confisquée par une bande de mafia, que ce soit à l'intérieur du pouvoir ou à l'extérieur du pouvoir. D'abord, la première information que je vous donne, المعلومة الأولى اللي نعطيكم, المجلس الدستوري رفض كل الناس اللي قدموا روحهم في الانتخابات الرئاسية, رفضوهم كاع ورفضوا حتى تاع بوتفليقة باش نتفاهموا. فوالا دونك عندنا عاجل, هذا خبر عاجل. C'est une information importante et urgente qui vient de tomber. Le Conseil constitutionnel a rejeté toutes les candidatures de tous les candidats, y compris celle de Bouteflika. Ce qui voudrait dire que, à partir d'aujourd'hui, l'Algérie n'a pas d'élection, il y aura un report et nous verrons comment ça va s'avancer. Mais forcément, ils essayent de trouver, on va en discuter plus tard. Ce soir, je suis en direct sur Facebook à 20h30. Donc, ils vont essayer de trouver une solution pour essayer de s'en sortir. Ce qui les intéresse, le pouvoir, c'est de ne pas être poursuivi pour les détournements de milliards de dollars qui ont été détournés particulièrement dernièrement, il y a même pas une semaine. La sœur de Bouteflika a détourné, a pris à la banque chez elle 200 millions d'euros. Elle les a envoyés, elle les a pris avec elle. Normalement, elle vient, elle se sert. La caisse, c'est la caisse des Bouteflika. Et c'est ce qui s'est passé pendant 20 ans. C'est-à-dire que des gens se sont enrichis en prenant l'argent du pouvoir, du peuple. Ils ont pris l'argent du peuple pendant que les autres n'ont même pas de quoi manger. Et c'est ça qui choque. Et ils savent que nous n'aurons aucune difficulté pour trouver les justificatifs de leur incarcération, des demandes d'arrêt international. Alors, ce qu'ils veulent, c'est de placer quelqu'un qui leur garantit une impunité. Voilà. Alors, je passe à la deuxième information. Il s'agit de Zitout. Zitout, l'Arbi, vient d'arriver de Londres. Aujourd'hui, le 9, اليوم زيتوت جا من لندن ومع امير ديزاد وسعيده كنين, ان سيغتان سعيده كنين ما كنتش نعرفو, الى مغربيه. انا قلت لكم يا بو دو طون, قلت لكم زيتوت وامير ديزاد راه صرات حاجه وراهم يماغويو, واليوم خرجها ديريكت. زيتوت قال لك جو في اتر بريزيدون دو لا ريبوبليك الجيريان, قال لك جو في ديبولوني لو بوفوار. زيتوت مع المغربيه اللي تعاونوا. En fin de compte, le Maghrebia n'est pas une télévision, c'est une télévision d'influence. C'est un vecteur de déstabilisation de l'Algérie. شكون اللي معلم تاع المغربيه هو ولد عباسي مدني. Et quand vous voyez سعيد كنين يجي يهضر بالعربيه, يجي donner des leçons de démocratie ويهضر بالروميه وكذا, واليوم قال لك nous avons un président, c'est monsieur Zitout. Et c'est-à-dire qu'il veut une république islamique. Ce que le peuple est sorti justement en masse, c'est contre ça, monsieur Aknin, soi-disant, que je découvre. C'est ça. Ils sont contre une république islamique. Vous n'allez pas remettre le pays en arrière de 20 ans. Vous n'allez pas venir déstabiliser l'Algérie. Croyez-vous que Zitout, il a une chance? Tant qu'il critiquait le pouvoir, il avait du monde. Et maintenant, il va commencer à flancher. Parce que الشعب الجزائري ماشي راقد. على بالهم لو كان يجي زيتوت تولي العشرة السوداء. زيتوت والعشرة السوداء كيف. ومعاه أمير ديزاد اللي مسكين ماشي مثقف. Il a eu juste un petit truc, un petit diplôme de rien du tout. وحب يولي يعني وزير مع الزيتوت. اللي كانوا يقولوا الله اكبر في السطاد, الله اكبر امير ديزاد اللي كان يبعث تصاور تاع الناس عريانين, وبعث تمام ان مير ولاه يزني في التلفزيون. Il a envoyé une vidéo de quelqu'un qui est en train de faire l'amour avec une secrétaire. Amir Dezad l'a envoyé. Et ce mec-là, il va être ministre, ou il est en train de dire notre président c'est Zitout. يا Amir Dezad, راك انت في لا بوبال, راك ديريكت في لا بوبال. الخدمه اللي خدمتها, le travail que tu as fait, c'est un travail de poubelle. Vous ne pouvez pas représenter l'Algérie. Vous ne pouvez même pas être celui qui nettoie les marches de la présidence de la République. ما تنجمش تنقي لي مارش تاع لا بريزيدونس. راك درت لنا تصاور تاع النساء, طيحت بالقدر تاع الرجال, ووليت الناس يزنوا, وانت راك عابد نتايا عندك المورال. انا جاوني تصور حركتهم لان حنا نهضروا السياسه.
وذوك وليت يعني كي فرحت الشعب ذوك راك وليت يعني وليت في السياسه. خلاص ما توليش تصور العريانين، ولينا شكون الزنا واحد اخر. حنا الشعب يستنى فيك شكون راك ان سبيكتاكل، راك ان كلون. ان كلون سيتادير تولي لهم تصاور. دوك كي تولي تهضر السياسه يهربوا عليك لان ما عندك حتى ثقافه. تحب ولا تكره وتزيد تهضر كيما تحب عليها، راك ما عندك حتى ثقافه. الو امي دي زاد اجبد روحك، راك طيح بروحك. وثانيا راك من عار عطاوك دراهم السعوديه، عطاوك دراهم وعطاوك كيشان ولدوك تخدم مع الزيتوت والبوفوار. عطاو قالوا لكم نعطيكم بوفوار باش نعاقبوا هذوك اللي كانوا خرجوا في الطريق ونديروا لكم دوله اسلاميه اذا ما تتبعونيش. يا الشعب يزيد يخرج، يا ما عندك حتى قانون. شوف يا زيتوت، كي انت qui a mis des aides et c'est Aïda Kine que je jette à la poubelle, dans la poubelle de l'histoire, parce qu'il y a des millions de gens qui sont sortis pour la liberté, pour la démocratie, pour le respect des droits de l'homme et pour tirer un trait sur la décennie noire. Et la décennie noire, c'est un trait sur le fils et un trait sur toute république islamique. Et vous, à Kine, vous venez ici nous parler de démocratie en disant j'ai un président. Vous allez passer dans la poubelle de l'histoire. امي ديزاد ما نهضرش عليه لان ماشي مسكين الله غالب، الى ليميتي يجيب له ربي يهضر وكلش، مي يهضر تاع الزنق، تاع الهضره تاع الزنق. سي با دو لا بوليتيك كي في لوي. مي فو اكنين جي ريغاردي كالكو فيديو، vous parlez de politique, vous parlez de démocratie, vous donnez des leçons au peuple, et aujourd'hui vous dites que Zitout il va être président de la République. Mais vous êtes complètement débile. لازم شوف كاين زوج ناس اللي لازم تروحوا تداووا en psychiatrie. Vous allez vous soigner parce que vous prenez vos rêves pour des réalités. راك تحلموا. الشعب الجزائري ما يقبلهاش ويخرجوا في الطريق بملايين، خرجوا ملايين باش يمنحوا العهد السوداء، العشرة السوداء، وباش يدوروا الباجا. تروح ترجع لهم العشرة السوداء باش تعاود تولي اسلاميست. جبتها فريمون باش تعاون الجزائر، وجي تقولنا المغربيه سي اون بوبال. المغربيه بارتير دوجوردي جو ديكلار que المغربيه c'est une télévision de poubelle et elle a des déchets comme Saïda Kine dans sa poubelle. Voilà. Et maintenant, j'avais du respect pour Jamaldine Ben Chennouf. Maintenant, je l'écouterai d'une autre oreille, car avoir des gens comme Aknin comme invité, si je le revois une fois avec lui, je tirerai un trait sur Jamaldine Ben Chennouf et je vais commencer à l'attaquer directement, personnellement, parce que si on invite des poubelles à Al-Maghribia, c'est que toute Maghrébia, c'est de la merde. Hacham Snamé, je suis désolé, je suis fâché, car notre pays a besoin de l'air, il a besoin de respirer, il a besoin de liberté, il n'a pas besoin d'un État qui va venir imposer ses dictats islamistes, alors que nous faisons des prières. Tout ce, même Akni, je suis sûr qu'il ne fait pas ses prières. Il veut instaurer une république islamiste. Hana nsallo, hana nqra'u Qur'an, hana ndir dua, ou nhabou l'islam, et on est contre la république islamiste. يعني c'est le monde à l'envers. لأن الدراهم كلش بالدراهم. Ça coule. L'argent de l'Arabie Saoudite coule à المغربية avec ou le Qatar avec le fils de Madani, et de l'autre côté avec Zitout qui a reçu de l'argent de l'Arabie Saoudite, et avec des aides qui viennent de toucher un petit peu, et il a changé son discours. Voilà وين لحقنا. الدراهم يشروا الرجال وهذو اللي مشريين. قال لك نولي رئيس الجمهوريه، يعني رئيس الجمهوريه لو بريزيدون لا ريبوبليك الجيريان يولي واحد مشري. يا زيتوت انت راك العرض تاع الجزائر راك تتبع السعوديه اللي هما يضربوا في اليمن ودراهم تاعهم يدخلوا في جيبك، ما تحشمش. والقطار هما اللي ديستابيليزاو لا سيري، هما سوريا هما اللي هلكوا سوريا، هما والعربي السعوديت. وشكون كان يدافع على سوريا؟ ايران. وتقول معصم الشيعيين، وعلى الشيعيين المسلمين ما مش لان يدافع على الاسلام، هما اللي يدافع على فلسطين، والاخرين ياكلوا معنا نتنياهو. وراك تاخذ الدراهم تاعهم وتجي تتكلخ الجزائريين تقول لهم انا راني دوله اسلاميه وتاه. يا الملايين اللي كانوا يتبعوك دوك نبدا نفهمهم، اقسم بالله ما تعود ما تسواش زيرو. قلت بكري كنت خايف من الموت، دوك راك تقول لهم في العيد ندخل حبوا ولا كرهوا. هذه باش نفهمكم اللي راكم عيناني، راكم ضد الجزائر، راكم تعدوا على الجزائر، وراكم ديروا اون سورت
باش الجزائر تحبط. ما تحشموش انتوما، ما تحشموش يا مسيو زيتوت، ما تحشموش. Vous êtes actuellement en train de déstabiliser l'Algérie. Vous êtes en train de faire en sorte de donner le pouvoir à l'Arabie Saoudite en Algérie. Et monsieur Zitout, انت وسعيد داكلين وامير ديزات انتوما عار تاع الجزائر. والسلام عليكم.